दिन को 2-4टा मिलगले संस्था पूरा जलिब गोटे काम कर एथर षंढ भाया जाओ जानी पारू कौन कहते ना कौन आज दुएटियार बटी ऑफिसर माने भितर को गले 10 भितर आसिले 10 नाटा कहि अधिका 10 दे जा देखो तो तांको पई टंकाटा मु दे दउछि ना सब टंका आप रखी दिखती चली भाटिया बुलिया भाटिया बुलिया अरे बाबू एथर गोटे काम कर गेट बाहर जो छोटिया टुंगी ता भीतर 2 जन चली जाओ भला सुविधा हम भला अधिक पड़ोनी काम सार ये पचार बाबू जाइए भाटी की चलुनी भाटी की देखु आपण मत भूल बुझी देशिया को केही कोन आपण कहते आपण मते एठी नुआ आछते आपण भी मुंडर ओरना पकई आपण भी बोधे एठी नुआ आसी हां मु एठी नुआ आछि देखो तो मैडम आपण एठी टंका पई आसी टंका हाँ आपण टंका पई एठी आसी आ मो उद्देश्य पूर्ण करिया पई एठी कौन आपन उद्देश्य मो स्त्री जीवन रे केबे माई परिबनी सेति पे मु आपन पाखक आसी आपण चाहूचंते टंका बदल रे आपण मातृत्व चाहूचंते आ आपण जेते टंका चाहिबे मु देबे नहीं मु टंका चाहेनी मु चाहे मातृत्व मातृत्व बदल रे आपण जेते टंका चाहिबे मु दबा को राजी अछि देखंतो आपणकर आ मोर उद्देश्य जदि समान आम दी जन भितर ये परदाटा आ रहिबा कथा नुह आमे दी जन परदा उठेई दबा जीवन रे एमिति एक सामना से परिस्थिति रे आमे सामना सामने हवा ये कथा मु आतो जानि नथिले बोलता भूली जाओ मोते परिस्थिति बोली भूली जाओ तबे हे वर्षा तमे मते किंतु कथा देइचो नहीं
ମୁଁ ତମକୁ କହି ସାରିଛି ମୋ ସୋନାଲି ଜୀବନରେ କେବେ ମା ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ତାର ଏକା ଯେ ମୋ ଔରସରୁ ତା କୋଳକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଦରକାର। ମୋ ଠାରୁ ପିଲା ନେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମାଗି ପାରିବିନି। ଏଇଥିପାଇଁ ନା ତମେ ଚାହୁଁଛ ଏ ବର୍ଷ ତମ କୋଳର ପିଲା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣ, ଏକ ପରିତୃପ୍ତି ଆଉ ଏକ ସ୍ମୃତି। ଭୁଲି ଯାଅ ସବୁ ସେ ଆକର୍ଷଣ ପରିତୃପ୍ତି ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଅ। ଯାଇପାରିବିନି ମୁଁ ତମକୁ। ନାଇଁ ଅପା ତମ ଅଭିମାନଟା ମୋ ଉପରେ ନା, ତମ ଅଧିକାର ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ନାଇଁ ବାଦଲଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କାହିଁକି? ସେ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ନା, କାହା ଉପରେ ମୋର ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ସୋନାଲି, ତମେ ପିଲାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ସେ ଚାହିଁବାଟା ତାଙ୍କର ନୁହଁ ମୋର। ତମ ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ମତେ ଏତିକି ଦୟା କର ଅପା। ମୁଁ ତମ ଆଗରେ କାନି ପତି ଭିକ ମାଗୁଛି। ପଥର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଏ ସତ, ମୁଣ୍ଡର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ପଥର ବୁଝେ ନା। ସେ ବା ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିବ କାହିଁକି? ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ନାଇଁ ସୋନାଲି, ମୁଁ ତମ ଅଣ୍ଟି ଭରି ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଅପା, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ଏ ସୋନାଲି, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ସୁନା କଣ୍ଢେଇ ଦେଇପାରିବିନି ନା, ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ସେ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇ ଦେବି। ଆଉ ସେ ନିଆଁରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନା କଣ୍ଢେଇ ନେଇ ଆଣି ମୋ କୋଳକୁ ମୋ ପିଲାଟେ ଦେଇପାରିବି। ମାଗିବିନି ତମକୁ, ଦାବି କରିବି ଦାବି। କୋଉ ଅଧିକାର ନେଇ ତୁ ଦାବି କରିବ? କଙ୍କା ଭାଇର ଭଉଣୀ ଅଧିକାରରେ, ତମ ନଣନ୍ଦ ଅଧିକାରରେ। ଗଙ୍ଗା ଭାଇକୁ ବାହା ହେଇ ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳିଟା ବାକି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଆଗରେ କାନି ବିଛେଇ ଦଉଛି।